Guys, practice na guys. Marksman user ko. So, si carry akong dadoon. So, ano naman. Ako di medyo ko maayoan. Pero ako suwayan. Brad. Asikuan bang? Ayaw, nagperte. Yan daw lang. Brad. Bakit na dia? Sububo ka dito sa... Siguro pus. Ay, nani kay... Ay. Hindi ko... Tawa. Welcome to Mobile Okay. Legends! Muna ang ibuhatan mo. Una, syempre, mga boots. Okay, 5 first seconds till the thing. enemy reaches the battlefield. Smash them! Siyempre, ano kasi mong lead. So, atil sa gold lead na to. Keep up the rhythm. So, atong kontra kay si Oy, MM po. Siyempre, MM. Kami na ko MM ug all dara. Mitch manggani oh. Na patay. Speed, precision, and strength. Patay. So, duha na sila kabuk guys. So, duha pod ni. So, palayo lang samtang ka nagtira sa imong first skill para patay lagi ni guys. Tinani ni siya pag ano, patay oh. Oh, yay. Hop. One strike, one Okay. kill. Blood. Hop. Okay, good. Good job. Yan, second skill. Tayo. Okay. Oy, second item mo ni siyang in this battle. Para natay stacks na. Sakit. Nindot ko siya guys nga item para sa bago na tumamita nga si carry. Hop. Ayay. So, Faster and practice faster. mode sa siyempre kita ka online karon kay run out sa among lugar karon. So, ano siya guys, kuha na forward, patay ng duha guys, tanaw guys, Enemy. patay yung tato guys. Okay, alita sa gold, no, ilang tower para ilang turret eh. So, pareha na to One strike, para one manakay kill. gold. Current ka gold. Okay, good. Na kung kauban napakamatay mo gud. Okay, buot eh. To be or not to Siya be. guys. Okay. So, alita tari. Tira na to. Na, para dagko ginagdamage guys. Samot nga nag-level up na ka. Kung ano ka sa pan. Speed, precision, and strength. Op. Wow, na Faster to mga and points. faster. Excuse me. Right. Patay dua guys. Double kill pa guys. So nata sa level 4. Kuha na to atong pan. Right. Paabot back. Tira lang yapon. While magtira mo gamit ka sa first skill, back mo nang sikat. Kauman. Keep up the rhythm. Siyempre bisag AI computer ni mong kontra. Napo na sila pang patay gyapo kanila. Naka-program nila sila. Prosper ni Elon Musk. Siyempre siya na One strike, CEO one na. kill. Bawi siya sa J yung gibuhat. So, more on electric. So, gamit na guys. Siyempre, patay kita siya guys. Siyempre, dagan to siya.
Cinco? Ay, 5 pro. Okay guys, so sunod sa Elise Battle ngunit sa Thunderbelt. So bisa kita maayawan niya guys no. Kabalo lang kita magamit. Muna importante. Di man ta maayong tao. Maayong tao. Okay, Michael. So next guy. Ito awards. Keep up the rhythm. Sorry guys kung naka kanta guys karon. Hop, back. Sige na tabak ana guys. Okay, so may sagad ko. Ana niya. Pira niyo mo guys. Patay na guys. Bisa pa nagkuhan mo guys. Nakakuhan ta guys. Naka-mood ta kuhan guys. Oh, patay ta guys. Palayo ta guys. Okay. Patay ta. Alright. Good. Backward. Uli sa ta. Recall sa ta. Diba? Ang Thunderbird hanggang kay maka-gain siya o kuhan To be kaya maka-slow sa imo ha. Then di ba juga madutlan kaayo tungod kay what's it slow na siya tampang doon ko na siya gid parang sa tampit. Pwede sa pangkontra sa mga sustain. So karon natong gamit sustainability. So kilita atong kuan. one strike, one skill. Patay. Hop, waon na to tong gold day guys para dali ka maka-level up, makapalit og items. Siyempre ang items di mapalit kung wala kay gold. So push lang mo mo ni ato ang kuan gid nato nga maka-push ka. Siyempre makadaog usa sa makadaog may lagi ka mo patay pero wala kay technique o gamit ka na guys kay ipatay ka sa fighter poker na kuan wala gamit mo hangin vengeance sa glitch kit guys sa tinuray lang pero siyempre kung nadyo kay pang anti magic yun ka na pitigit. Pangwao na to nilahang mga minions or mga monster para Or not to be. makuha nila mga gold coins. Makuha na tong gold sa tuwang alin. Malayo ta guys ana kasi makaslow na ako. Okay guys ana back ay lang judog sugod lang nakuha ni mo ni blue buff kay Faster and Be. faster. kuan be parang magkuan sa sana yes you know what to do. Okay, ganito guys kailangan natin gawin. Patay na niya guys bisa pag di po magamit o sakit tagay ko guys. Oh my god nasave ko guys, sorry kayo guys. Okay ra lang mo paak ng kuan guys Keep up kanang the rhythm. sa tawagan nga monster nila pangaw ni mo kay mga gold ka na ikadyoy dagan tanawa guys tanawa kong gold 6,000 for it sa ilaha compare sila 2,000 pinaka-slow muna sila dali kay sila mapatay tungod kay kuan kaya ka naka-item na maka Precision pero and timan strength. bisag taas ka gold pero kung jud ka na good antay ka nga hero patay jud gyapon samot nga duha ka book na sila. One strike, one skill. Ito forward mo atakyon na guys kanang kuan gid gadala sa kuan guys ay tagabantay guys tanawa kabuhi Keep gid up the rhythm. sorry kay guys bala na jud kayo pero sige lang okay nani jud guys bisag mo tan-aw mo sa ko ang account To be
or not to be. mas dagan ang daw kaysa field din ako guys. Tinuray lang. So, gamitan na to guys para makuha naman guys. Oh. Our turret has been destroyed. Request backup. You destroyed a turret. Launch attack. Speed, precision, and strength. So, gamit na to ani guys. Dili unta to ni Pintoker. Atong gamito yung takay kini golden staff. So, natuaran kay kini siya Windtoker. One Gamit strike, kini siya one fast skill. Patay ni guys. Faster. Oh. Legendary. Our turret Pero has sa been kuan pa destroyed. gyud guys. Tanawa guys ha. Patay na ko guys. Papatay ka guys. Woo. Sorry, akong gisuwayan guys kung makakuan ba siya guys. Maka-finish ba siya sa usa ka turret nga gamay na kay live. So, hindi ay. Tagagamit og kuan nato. Vengeance di makakuan sa reflex sa damage ato kay di mo siya hero. So, arita sa Killing okay spree. guys, bawi. Op, yeah. An enemy has been slain. Uy. Keep up the rhythm. So, na to ang spillindary guys. So, ato ta dito din na to kakuhaan. So, ito. Op. Launch attack. You have slain an enemy. To be or not to be. Your team destroyed a turret. Launch attack. Keep up the rhythm. Shut down. Patay na guys. Slain an enemy. Launch attack. Double kill. Shut down. Mega kill. Inyo po. Ito guys. Ito guys. Tenisin. To be or not to be. One strike, one skill. Gana. Shut down. Patay guys. Sorry guys. Wala na gid guys. Wala na din. An enemy has been slain. Hindi naman nimo ibutan. An enemy has been slain. Bawi ito guys. No, sa imong bag. Speed, precision, and strength. Your team destroyed the turret and launched attack. Fast
One strike, one kill. You have slain an enemy. To be or not to be. Double kill.